Assalamu alaikum, dear students. Here I am back with our today's lecture. Well, students, second year course, as you know, we are continuing with our prose section of the content. Today, we are about to start our second chapter, that is the using the scientific method. Well, students, scientific method पे based ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 1 होगा हमारा इस पे. And I hope so that this lecture will also capture your attention, capture your attraction toward the material we have to discuss about it. So continue. Let's continue with our today's chapter. First of all, student, before we start on with our text of the chapter, I consider it, I deem it fine to elaborate on the summary of this particular chapter so that you may have the material, the content, the basic material and content of the chapter in your mind. So first of all, we are discussing the summary points, the basic major points of this chapter. अगर आप ये पॉइंट समझ लेते हैं तो आपको पूरा चैप्टर जो है वो समझ आ जाएगा. एंड होपफुली it will be quite easier for you people to understand and comprehend the textual material of this chapter. First of all, ये अगर आप देखें तो 4 मेजर पॉइंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द इस चैप्टर का जो कंटेंट है वो घूमता है. तो अगर देखा जाए तो बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, ये साइंटिफिक मेथड, असल में साइंटिफिक मेथड है क्या कि साइंसी तरक्की की वजह से आज हमारा मुआशरा कितनी तरक्की कर चुका है और उसके कितने समरात और फ़ायदे हमें जो है वो मिल रहे हैं, इसका कंपैरिजन जो है ना राइटर बेसिकली करता है पास्ट के साथ. तो ज़रा देखें, पास्ट के मुकाबले में वी हैव बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़. हमारे पास बीमारियों का जो कंट्रोल है वो काफ़ी बेहतर है. ठीक है, क्यों, इसकी वजह क्या है ज़रा देखें. तो रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी, अगर चैप्टर हम पढ़ेंगे तो स्टार्ट से ये चीज़ आएगी कि पास्ट में जो है ना जब बच्चे पैदा होते थे तो विद इन फ्यू मंथ्स मुख्तलिफ बीमारियां उन बच्चों को लाक हो जाती थी जिससे उनकी डेथ जो है वो हो जाती थी. ठीक है, तो अब इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी बच्चों, छोटे बच्चों की जो अमवात है, शिरकार बच्चों की जो अमवात है, उसमें काफ़ी कमी आई है. इसके बाद वैक्सीन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन, इसके साथ साथ साइंटिफिक तरक्की के होने से अगर देखा जाए तो कई बड़ी बीमारियों की वैक्सीन जो है अब अवेलेबल है और बीमारी की रोकथाम के मुख्तलिफ जो मेडिसिन्स हैं, जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अब अवेलेबल हैं. इसके बाद इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जब अगर हम देखते हैं कि अमवात की तादाद जो है वो कम हो गई है, कम हो गई है और शरह पैदाइश के हिसाब से, तो इसका मतलब क्या है कि अब एक सेहतमंद जो इंडिविजुअल है वो इस सोसाइटी को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है. मतलब ज़िंदगी जो है, पहले इस सबक में आप पढ़ेंगे कि पहले चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे कि पहले जो लाइफ थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 ईयर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तक बमुश्किल, अगर आप कोई बच जाते तो ठीक है, लेकिन अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो साइंस की वजह से बढ़ गई है. उसके बाद इम्प्रूव्ड सैनिटरी कंडीशन, हिफ्ज़ान सेहत के जो हालात हैं वो काफ़ी बेहतर हो गए, सफाई सुथराई के जो हालात हैं वो काफ़ी बेहतर हो गए. कैसे, क्लीन पैव्ड स्ट्रीट्स, अगर माजी पे नज़र हम दौड़ाएं तो माजी में गलियां कच्ची हुआ करती थी, वहाँ निकासी का निज़ाम नहीं होता था, लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो गलियां आपकी पुख्ता हैं, रास्ते पुख्ता हैं, उनमें निकासी का एक मुनासिब निज़ाम मौजूद है. सेफ़ वेस्ट डिस्पोज़ल, जो वेस्ट होता था पास्ट में वो पानी जो है गलियों में ही खड़ा होता था, जौहड़ बनते थे जिस पे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम वगैरह जो है ना वो प्रोड्यूस होते थे. लेकिन अब जो निकासी का निज़ाम है, सीवरेज का सिस्टम है, उसको सेफ़ एक वेस्टेज की शक्ल में डिस्पोजल प्लांट्स तक उसको किया जाता है, ख़त्म किया जाता है. इसके बाद फूड सेफ्टी एंड प्रोसेसिंग इम्प्रूवमेंट, खाने के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो खाने के मामलात में भी काफ़ी सेफ्टी जो है हमें देखने को मिली है. और आज आपको पता है मार्केट में प्रोसेसिंग फूड जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं, मतलब पूरा साल जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो फूड्स हैं उनको इंजॉय कर सकते हैं. उसके बाद मोर फूड एंड बेटर फूड, क्योंकि पास्ट के अगर देखें तो फूड जो है
وہ خراب ہو جاتے تھے. آپ اس کی مثال اب ریفریجریٹر کو ہی دیکھ لیں کہ گوشت وغیرہ سبزیاں پھل کئی کئی دنوں تک ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں. لیکن پرانے پاسٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت چونکہ یہ سہولتیں نہیں تھیں تو دوسرے دن ہی جو ہے فوڈ خراب ہو جاتا تھا, اس میں بیکٹیریا پڑ جاتا تھا. مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ. اب سائنسی ترقی سے کیا ہوا ہے کہ پہلے ہم صرف چند ہی پاسٹ میں اگر دیکھا جائے تو فوڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس میسر ہوتے تھے, لیکن اب ہمارے پاس زیادہ فوڈ اور بہتر فوڈ موجود ہے. ایکسیس ٹو ویریڈ فوڈس ایئر راؤنڈ. مطلب پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس صرف جو ہے نا جو موسمی پھل ہوتے تھے وہی دستیاب ہوتے تھے. سردیوں میں جو پھل ہوتے تھے سردیوں میں ہوتے تھے, گرمیوں میں جو ہوتے تھے گرمیوں میں. لیکن اب کیا ہے, چونکہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہم کے پروسیسنگ کے تھرو فوڈ کو آپ محفوظ کر لیتے ہیں, تو اب مختلف قسم کے پھل پورا سال آپ کو, مختلف قسم کے فوڈ پورا سال آپ کو اویلیبل رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایڈوانس پریزرویشن. اب خوراک کو محفوظ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا ایڈوانسڈ ہے. ٹھیک ہے. پہلے اگر دیکھیں تو گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے لوگ گوشت کو گرم کرتے تھے. ٹھیک ہے. ہیٹ کے ذریعے اس میں سے بیکٹیریا ختم کیا جاتا تھا, یا فوڈ کو خشک کر کے وہ اس طرح سے کرتے تھے, یا اس کو سالٹ وغیرہ لگا کے وہ محفوظ کرتے تھے. لیکن اب فوڈ کو محفوظ کرنے کا ماڈرن پروسیجر ہمارے پاس اویلیبل ہے, فریج اور ریفریجریٹر کی شکل میں اور سو آن. ٹھیک ہے. فوڈ سیفٹی اینڈ امپرومنٹ. اب کا جو فوڈ ہے جیسے پیکس کے اندر جو بند ہے وہ بالکل محفوظ ہے, اس میں کسی قسم کی بیکٹیریل جو انفیکشن ہے یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوتی. اس کے بعد لاسٹ اگر چیز دیکھی جائے تو بیٹر ایٹیٹیوڈز اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. اب سائنسی ترقی کی وجہ سے ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی کافی بدل گیا. پاسٹ کے اگر لوگوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں اور آج کے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں تو اس میں کافی ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. پاسٹ کے لوگ جو تھے وہ سبمسو مائنڈ کے تھے, یعنی جو چیز ان کے پاس اویلیبل ہوتی تھی یا موجود ہوتی تھی اسی کو ایکسیپٹ کرتے تھے, اسی کو صحیح تصور کرتے تھے. ان کے مائنڈ کریٹیکل نہیں تھے. لیکن آج کا مائنڈ جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کا حامل ہے. مطلب ہم ہر چیز پہ نکتہ چینی کرتے ہیں, اس کے پروز اینڈ کونز, اس کے فائدے اور نقصان کو جانچنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. ڈکلائن ان سپرسٹیشن. سپرسٹیشنز کا مطلب ہوتا ہے توہم پرستی. آج کے دور میں جو توہم پرستی ہے وہ کافی اس میں کمی ہے. ایک پاس میں لوگ بڑے توہم پرست تھے, جیسے کئی طرح کا کہ بلی, اگر کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو آگے آپ کا جو ہے نا کوئی حادثہ پیش آئے گا, یا اس طرح کے, یا کسی ایک آدمی کو, مخصوص آدمی کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اگر آپ کا دن میں سامنا اس سے ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے بیڈ لک کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ اس طرح کی کئی توہم پرستیاں ہمارے معاشرے میں لاحق ہیں, گرچہ ابھی بھی کچھ ہیں ہمارے معاشرے میں, لیکن اس میں کافی کمی آئی ہے. اس کے بعد ایویڈنس بیسڈ تھنکنگ. اب ہماری جو تھنکنگ ہے نا وہ ایویڈنس بیسڈ ہے, کہ ثابت کرنے کے بعد ہی ہم چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کا ثبوت ہے تو پھر ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ادروائز اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کے بعد شفٹ ٹوورڈ ریشنل انکوائری. اب جو ہے ریشنل انکوائری میں کی طرف ہماری سوچ بدل گئی. ہم عقلی طور پر چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد, پرکھنے کے بعد اس کا ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا, کوئی بات کہہ دی کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے, تو ہم اس کو ڈائریکٹلی ایکسیپٹ نہیں کرتے, بلکہ اپنے ریشنل انکوائری کی مدد سے اس کے ثبوت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہے اسٹوڈنٹس پورا ایک چاک آؤٹ اس چیپٹر کا. آئی ہوپ سو یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اب تھوڑا سا ٹیکسٹ کی طرف بڑھیں گے, زیادہ نہیں, کم از کم تھوڑا سا سٹارٹ ہم اس کے پیسج کا یا اس کے ٹیکسٹ کا ہم لے لیتے ہیں. جی, تو یہ پہلا پیسج ہے آپ کے سامنے, پیسج نمبر 1 آ رہا ہے, یہ ہم پڑھیں گے. All of us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems such as those dealing with the maintenance of health, the production and preservation of foods, and the construction of our homes, and the improvement in communication and transportation. Well student, کافی ایک پیچیدہ کمپلیکس سینٹینس ہے, یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. All of us, ہم سب نے benefited mean aided, assisted, advanced, improved, فائدہ اٹھانا جس کو ہم کہتے ہیں. ہم سب نے فائدہ اٹھایا greatly, mostly, زیادہ, from the use of scientific method, سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے, in solving means settling, حل کرنا, problem, مسائل کو, such as, جیسا کہ, deal with یہ phrasal verb ہے, related to, جیسا کہ جن کا تعلق ہے
मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ. मेंटेनेंस मीन स्टूडेंट्स कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, कायम रखना, बरकरार रखना, महफूज रखना द हेल्थ, सेहत को. द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन पैदावार, एंड प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन भी के मैनी जो है सेम है. कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस, तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत, महफूज करना ऑफ फूड्स, खुराक को. यहाँ तक ये सेंटेंस आपका जाएगा. द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर होम्स, कंस्ट्रक्शन मीन बिल्डिंग, तामीर करना ऑफ आर होम्स, अपने घरों की. एंड इम्प्रूवमेंट और बेहतरी इन आर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को उर्दू में हम मवासलात कहते हैं. कॉरस्पॉन्डेंस, ट्रांसमिशन, इम्पार्टिंग, कन्वेइंग, यानी तरसील का काम, एक मालूमात को दूसरी तक जगह तक पहुंचाना, कम्युनिकेट करना, इसको हम मवासलात कहते हैं. ठीक है. एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आपको पता है नकलो हमल, जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है, कन्वेंस, व्हीकल्स, गाड़ियाँ वगैरह, ये ट्रांसपोर्ट है, नकलो हमल के ज़राए हैं. पूरा मैनी है कि हम सब ने बड़ी हद तक फ़ायदा उठाया है साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से अपने मसाइल को हल करने में, जैसा कि जिनका ताल्लुक रोज़मर्रा की सेहत को महफूज रखने, पैदावार और ख़ुराक की जो पैदावार है और उसकी हिफाजत का जो अमल है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है. और ख़ास तौर पर हमारे घरों की जो तामीरात है और मवासलात और नकल हमल के जो मामलात हैं उसमें अच्छी खासी अब बेहतरी आ चुकी है, जो उसमें तब्दीली आ चुकी है. नॉट ओनली आर वेज ऑफ लिविंग चेंज, नॉट ओनली, ना सिर्फ आर वेज ऑफ लिविंग, हमारा तर्ज ज़िंदगी, वेज ऑफ लिविंग मीन स्टाइल ऑफ लिविंग, तर्ज ज़िंदगी चेंज, बदला है. बट पीपल देमसेल्व्स हैव आल्सो बीन चेंज, बल्कि देखा जाए तो ख़ुद लोग भी बदल गए हैं. यानी ना सिर्फ हमारा तर्ज ज़िंदगी बदल गया है बल्कि देखा जाए तो ख़ुद लोग भी बदल गए हैं. वाकई अगर आप देखें 40 साल, 45 साल, 30 साल पहले के लोगों का मवाजना आज के लोगों के साथ करें तो आपको एक वाज़ेह चेंज जो है वो नज़र आएगा. आपके घरों की तामीर, खाने पीने की आदत, पहनावे, सब कुछ इसमें अब बदलाव आ गया है, चेंज आ गया है. ठीक है. उसके बाद टुडे वी आर better able to explain happenings which used to be considered strange and mysterious. Today आज we are better able, हम बेहतर काबिल हैं to explain, वजाहत करने के happenings. Happenings mean incident, वाक़यात जिसको हम कहते हैं, events, circumstances, occurrences, वाक़यात. ठीक है. आज हम उन वाक़यात की वजाहत करने के बेहतर काबिल हैं which used to be considered, जो समझे जाते थे strange, ऑड, अजीबो गरीब, एंड मिस्टीरियस. मिस्टीरियस का मतलब भी वही स्ट्रेंज, पजलिंग, क्यूरियस, ऑड, पिक्यूलियर, अजीबो गरीब, मुतजस्सिस किस्म का, पुरस्रार जिसको हम कह सकते हैं. आज हम उन वाक़यात की वजाहत करने के बेहतर काबिल हैं जिन्हें कभी अजीबो गरीब और पुरस्रार समझा जाता था. आल्दो देयर इज स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, आल्दो अगरचे देयर इज स्टिल नीड, अभी भी ज़रूरत है फॉर इम्प्रूवमेंट, बेहतरी की. We are now generally less fearful, ताहम आम तौर पर, generally, commonly, usually, आम तौर पर, less mean कम, fearful mean horrified, frightened, खौफज़दा, than our fathers, बनिस्बत अपने वालिदैन के, and grandfathers, और अपने दादा दादी के. अब हम थोड़ा सा उसमें फ़र्क है, यानी अगरचे अभी भी इन चीज़ों की बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन आम तौर पर अगर देखा जाए तो हम अपने वालिदैन और अपने दादा दादी की निस्बत कम खौफज़दा हैं. वी आर आल्सो मोर क्रिटिकल इन आर थिंकिंग दैन आर एंसेस्टर्स, हम कहीं ज़्यादा क्रिटिकल, तनकीदी या नुक्ताचीनी वाले मिजाज के हामिल हैं इन आर थिंकिंग, अपनी सोच में, बनिस्बत आर एंसेस्टर्स. एंसेस्टर्स मीन फोर फादर्स, फोर बियर्स, प्रीडिसेसर्स, प्रोजेनाइटर्स, वालिदैन, आबा व अजदाद. हम जो हैं वो अब अपने आबा व अजदाद की निस्बत अगर देखा जाए तो कई गुना ज़्यादा तनकीदी हैं, नुक्ताचीन मिजाज के हामिल हैं. दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड हैज़ इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशन. ये सबक जो है वो मदद देगा आपको समझने में कि कैसे साइंसी तरीक़ाकार ने बेहतरी लाई है हमारे ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात में, एंड चेंज पीपल, और इसने लोगों को बदला कैसे है. इट शुड आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड, ये सबक आपको मदद देगा समझने में, हाउ यू कैन मेक बेटर यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड,
کہ آپ کیسے سائنسی طریقہ کار کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں ان یور ایوری ڈے لیونگ، اپنی روزمرہ زندگی میں. تو آئی ہوپ سو اسٹوڈنٹ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ٹیکسٹ کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آگے بڑھائیں گے. ابھی ٹیکسٹ ہے ہمارے پاس لیکن اگلے لیکچر میں ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. اٹس می پروفیسر غلام قاسم سیئنگ گڈ بائی ٹو آل آف یو. اللہ حافظ.